शिक्षण खात्याशी संबंधित म्हणल्यार मुख्यमंत्र्याचे जे खातें आसा ताजे संबंधित ही पत्रकार परिशद आसा। एक म्हणल्यार जुनाच्या 1 तारखेक हांवें पर्सनली एक RTI मागिल्लें डिपार्टमेंट ऑफ एज्युकेशना कडच्यान। तातूंत भितर आशिल्लें हाऊ मेनी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स आर इश्यूड बाय डायरेक्टरेट ऑफ एज्युकेशन टू द हाय स्कूल्स इन गोवा for filling up the permanent post of undergraduate teachers for a period of from 1st April 23 till 31st May 25. How many no objection certificates are issued by Directorate of Education to the high schools in Goa for filling up the permanent post of non-teaching staff for a period from 1st April 23 to 31st May 2025? Provide a copy of list of high schools for which no objection certificates are issued by Directorate of Education for filling up the permanent post of undergraduate teachers for period from 1st of April 23 to 31st May 25. Provide a copy of list of high schools for which no objection certificates are issued by Directorate of Education for filling up the permanent post of non-teaching staff for the period of 1st April 23, 31st May 25. So this we had asked for from the education department. ह्यो सगळी गजाली विचारिल्ल्यो। एज्युकेशन डिपार्टमेंटान इमिजिएटली 19/6 एक पत्र बरयलें आमकां अंडर रायट टू इन्फॉर्मेशन एक्टाक रिप्लाय, आनी तातूंत भितर बरयलें तांणी द नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स आर इश्यूड टू ऑल हाय स्कूल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ अंडरग्रेजुएट टीचर्स एंड नॉन टीचिंग स्टाफ based on factors like enrollment of students of the particular academic year and the workload of the staff in the concerned school. The posts are also sanctioned or filled in the high schools on the resultant vacancies created if any employee has superannuated from his/her services. Further, it is informed that the information desired is not limited to a particular concerned school institution which undermines the limit of your RTI application. म्हणल्यार एज्युकेशन डिपार्टमेंटान जे प्रश्न आमी विचारिल्ले ताका उत्तर दिवपाक सरळ सरळ न्हयकार दिलो। आमी मागिल्ले कितली इस्कॉलांक तुमी NOC दिला, कित्याक खंयचोय जर पोस्ट जर वेकंट जालो टीचराचो वा नॉन टीचिंग स्टाफाचो, यू हॅव टू आस्क द परमिशन फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ एज्युकेशन NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट टू फिल द पोस्ट। आणि ही NOC येतगीरच जी खाजगी व्यवस्थापन आसा स्कूल मॅनेजमेंट आसा ती मुखाल्ली प्रोसेस करपाक शकतात। सो ताणें हें उत्तर दिलें। इमिजिएटली असेंब्ली सेशन आशिल्लें आनी असेंब्ली सेशनाक 3 आमदारांनी प्रश्न विचारिल्ले। एक आमदार आशिल्लो ऑनरेबल कार्लोस फेरेरा, तांणी प्रश्न विचारिल्लो furnish details of applications furnished by aided educational institutions for appointment of staff teaching and non-teaching in these schools for regular appointments against permanent vacancies in the last 5 years, and furnish details whether NOC was issued for such appointments on regular basis as requested or whether NOC was issued for appointments on contract basis. Furnish complete chart along with the copies of the applications along with the response of the department for the last 5 years. Whether any aided school not having in the sufficient student-pupil ratio was accorded NOC for appointment of staff in such educational institutions since last 5 years. Furnish details and the reason for violation of such rule, if any. वो प्रश्न ऑनरेबल आमदार कार्लोस फेरेरान विचारिल्लो। दुसरो प्रश्न आशिल्लो गोवा फॉरवर्डाचे अध्यक्ष आनी आमदार विजय सरदेसाय हांचो। The taluka-wide list of government and aided schools across Goa with vacant teacher post, the date since each post has fallen vacant, whether a substitute teacher has been appointed and the steps taken to fill each vacancy. The copies of all applications received from aided schools since 2021 requesting permission to expand the school, increase the number of divisions or classes or increase the number of teachers along with corresponding file notings and action taken report. Whether the government has prepared any report regarding the decline in enrollment of government schools in Goa in the last 5 years. सीधी उंगली से घी नहीं निकलती तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है म्हण एक हे आसा म्हण आसा। सो जेन्ना हांव एक चेअरमॅनय बी आसा स्कूल मॅनेजिंग कमिटीचो निराकार एज्युकेशन सोसायटी म्हजो। हांव गोवा स्कूल मॅनेजमेंट असोसिएशन जे आहा ताजो कन्व्हेनर आसा एक्शन कमिटीचो। सो ह्या प्रश्नाक उत्तर दिलें ना म्हणटकीर हे 3 प्रश्न वेगवेगळ्या आमदारांनी विचारिल्ले।
ह्या तिन्ही प्रश्नाक ठराविक उत्तर एज्युकेशन डिपार्टमेंटान दिले ते whenever a vacancy results, it is filled by the government in case of government schools and by the school managing committee in case of government aided schools. NOCs have been granted to the schools as per entitlement. Whenever a vacancy results, it is filled by the school managing committee of the school after obtaining NOC to fill the same from the Directorate of Education. NOCs have been granted to the school as per entitlement for the academic year 2025-26. This is to Cruz Silva. The earlier one was for Carlos Almeida and the first one was for Vijay Sardesai. So या तिन्ही कडेन डिपार्टमेंटान ताणी मागिल्लें तें इन्फॉर्मेशन दिल्लां की कितल्या स्कुलां भितर पोस्ट वेकंट आसात, रेग्युलर पोस्ट वेकंट आसात, टीचराचे आनी नॉन टीचिंग स्टाफाचे, आनीक तांणी कितली जाणांनी अप्लाय केल्ले आनी कितली जाणांक तुम्ही एनओसी इश्यू केल्यो हे उत्तर तांणी लिपोवन दवरला. एक्चुअली दिस कॉल्स फॉर ताका प्रिविलेज मोशन घालून ताका आपोवपा जाय डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशनाक, कित्याक दिस इज ब्रीच ऑफ प्रिविलेज. ही हॅज फेल्ड टू सबमिट द इन्फॉर्मेशन सॉट बाय द एमएलए. एमएलए म्हणतो विधानसभेक जर प्रश्न विचारतर जायत जाल्यार ताजें उत्तर ताका विचारिल्ल्या प्रश्नाचें उत्तर तशा तशें दिवपा जाय. दिन जाल्यार ब्रीच ऑफ प्रिविलेज त्या ऑफिसराचेर मूव करपा जाता. आतां हांवें कित्याक म्हणटा, हांव मिनिमम 30 ते 40 स्कुलांची नांव सांगपाक शकता काय, इन्क्लुडींग माय ओन स्कूल. आय हॅव 5 परमनंट वेकन्सीज which are not given on permanent basis. प्रत्येक वर्सा लास्ट 4 वर्सां आमच्या सारख्या स्कुलाक जे गांवडोंगरी भितर स्कूल चलयता, जंय 95% स्टुडंट एसटी कम्युनिटीज आसा, त्या स्कुलाक सुद्दां परमनंट पोस्ट तांणी दिल्ली ना. एक म्हाजो हेडमास्टर प्रमोट जालो, त्या जाग्याचेर तांणी परमनंट पोस्ट दिल्ला लास्ट 3 वर्सां. एक टीचर रिजायन जालो, दुसरी स्कुलां गेल्या, तो पोस्ट दिल्ला. एक 2 प्यून आमचे एक्सपायर जाले, ते पोस्ट परमनंट दिल्ला. सो सगळी कडेन फक्त टेम्पररी एंड कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस पोस्ट दितात. अशें न्ही की म्हाका दिल्ला म्हणटकीर सगळ्या दिल्ला. जो आपल्या बरो, जो आपल्याले आयकता आनी जाचे कडच्यान हांव म्हणटा की ते सुट्टा आसात एकादेक, कित्याक अशा स्कूल मॅनेजमेंटाक तांणी पोस्ट दिल्ली आसात परमनंट पोस्ट भरपाक. पण कांय स्कूल मॅनेजमेंट आसात गोंया भितर, कितली आसात, इन्क्लुडींग माय ओन स्कूल मॅनेजमेंट, where they have not given NOCs to fill up the post on permanent basis. शाळा म्हाका दिसता आमची शाळा 1939 स्थापन जाल्ली, 1939. म्हणजे यू कॅन जस्ट इमॅजिन एनदर 10-12 years आमी 100 years भागरा उत्सवी वर्स मनयतले आमच्या संस्थेचे. आमच्या स्कुलाचो रिजल्ट कंटिन्युअसली लास्ट 5 वर्सां खूबदा 100% आसा आणि एकदा 97 ते 98% आसा आणि क्वालिटी रिजल्ट आसा. एट टाइम्स मोर देन 50% ऑफ आवर स्टुडंट्स हॅव सिक्युअर्ड डिस्टिंक्शन्स, मोर देन 50% SSCचे भुरगे. अशें आसतना जी स्कुलां परफॉर्म करतात तांची परिस्थिती सरकार गव्हर्नमेंट हायस्कुला भशेन करपाक सोदता, तांकां मारपाक सोदता त्या मॅनेजमेंटाक. म्हाका कांयच लॉजिक समजना डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशनाचे ही उत्तरां अशे तरेन दिवपाक. ताणें क्लियर कट हांगा सांगपाक जाय आशिल्लें, गोंयच्या इतल्या स्कुलांनी परमनंट पोस्ट मागिल्ले, इतले स्कुलां सगळी क्रायटेरिया फुलफील करता. बिकॉज परमनंट पोस्ट मागलो म्हणून असो दिवपाक जायना, वर्कलोड म्हणून आसा, दे हॅव टू कॅल्क्युलेट द वर्कलोड. जेंगेलो वर्कलोड आसा, जेंचे कडेन सगळे क्रायटेरिया फुलफील करता, अशा कितली स्कुलांनी पोस्ट मागिल्ले आनी कितल्या स्कुलाक तुम्ही परमनंट पोस्ट दिले आणि कितल्या स्कुलाक परमनंट पोस्ट दिवना, हाजो डेटा दिवपा जाय आशिल्लो डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशनान. सो डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशन हॅज टोटली फेल्ड इन हीज ड्युटीज. ताका त्या पोझिशनाचेर रावपाचो अधिकार ना, कित्याक गोंयच्या शाळा वेवस्थापनाचेर असो जर तूं अन्याय करता जर जायत अशें, आनी हे खातें मुख्यमंत्री चलयता. सो मुख्यमंत्र्यान हातूंत भितर लक्ष घालपाक जाय इमिजिएटली. आय हॅड आस्क्ड अपॉइंटमेंट विथ द चीफ मिनिस्टर अराउंड 8 months बॅक गोवा स्कूल मॅनेजमेंट असोसिएशनाच्या नावान. ती बी अजून पर्यंत अपॉइंटमेंट दिली ना. आनीक शाळा वेवस्थापनाक सतोवपाचें हें काम चल्लां. आनी आय एम टेलिंग यू, टील प्रमोद सावंत बिकेम चीफ मिनिस्टर एंड द एज्युकेशन मिनिस्टर, हाजे पयलें खंयच्याच शाळेच्या वेवस्थापनाक कोणा म्हऱ्या वचचें पडनाशिल्लें परमनंट पोस्ट आपल्या दी 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 म्हूण सांगपाक, भीक मागपाक.
तुजो पोस्ट जर तयार जालो, शाळा वेवस्थापन एक पत्र बरयताले एज्युकेशन डिपार्टमेंटाक, म्हाजो हो पोस्ट रिकाम जाला, म्हाजे कडेन इतले स्टुडंट आसात, इतली डिव्हिजन आसात, इतलो वर्कलोड आसा, म्हाका अमके टिचराचे पोस्ट आनी अमके नॉन टिचिंग स्टाफाचे पोस्ट ड्यू आसा ते दिवचे. 1 म्हयन्या भितर कोण्णा माऱ्या वचनासतना, कोणाचो फावरमान नासतना हे पोस्ट अळंग पैकी एनओसीज येताल्यो सगळ्या स्कुलांक. वाय दीस सिस्टम इज चेंज नाव? हो बदल कित्याक केला? चीफ मिनिस्टराक कित्याक हे लोकांले पोस्ट आडोवन दवरता आनी डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशन कित्याक हे पोस्ट आडोवन दवरता आनी स्कुलांचेर अन्याय करता? हाजें उत्तर मुख्यमंत्र्यान दिवपा जाय. आनी चड करून डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशन हांव चॅलेंज करता, ताका जर हिम्मत आसा जाल्यार ताणी एक प्रेस कॉन्फरन्स घेवन सांगची की आपल्यान सगळ्या कायद्या प्रमाणे जेणे उत्तर दिलं पळय हांगा, एज इलिजिबल दे हॅव बीन गिवन परमनंट पोस्ट म्हण, तेका प्रूव्ह करता हांव की देर आर सो मेनी एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन्स ताका ताणें दिल्ला. यू गिव युअर डेटा, हाऊ मेनी स्कूल्स यू हॅव गिवन एनओसीज आनी हाऊ मेनी स्कूल्स यू हॅव नॉट गिवन एनओसीज. दोज हू आर इलिजिबल, ते इलिजिबल आसून सुद्दां तांकां एनओसी कित्याक दिलना हाजें कारण सांगपाची गरज आमच्या शिक्षण संचालकाचेर शैलेश झिंगडेचेर आसा. आनी हांव मागतां ताणी जर हे अशेंच जर करप, आमी सांगिल्लें हेजे मुखार हायकोर्टान वतले म्हणून आमी ह्या विशय घेवन, ताणी जर हे अशेंच जर चालू दवरलें, आमच्या मुखार हायकोर्टान वचपा शिवाय पर्याय आसपाचो ना. आनी सरकार जर कोर्टाचीच बाजू जर समजता, ते मागीर हायकोर्टान दितकीर सुप्रीम कोर्टात वतले एखादे, कित्याक तेंगे बॉल्सांतले पयशे वचनात. आमच्या एक्सचेकराचो पयसो ते मोडटात आनी सुप्रीम कोर्टात चॅलेंज करतात. सुप्रीम कोर्टात पयर एक थापट पडलो तेंकां इन वायल्ड लायफ सेंच्युरी, त्या प्रकरणाक तेंकां व्याघ्र क्षेत्रा खातीर एक थापट पडिल्ली आहा. पूण ह्या सरकाराक लज ना. कितेंय जरी तेंचेर रिप्रिमांड जरी केलो हायकोर्टान आनी सुप्रीम कोर्टान, तरी आसतना हेंकां लज ना आनी ते कायद्याची बाजू घेनात. हांव मागतां ह्या प्रकरणाक शैलेश झिंगडेन ताबडतोब जितलेय शाळा आसात आनी जे इलिजिबल आसात फॉर परमनंट पोस्ट ऑफ टीचर्स अँड नॉन टीचिंग स्टाफ, हे आज आमी 12 तारखे आसात, येत्या 30 सप्टेंबर पयलीं ताणी भरचे.